La caricatura es básicamente un medio por el cual se puede transmitir ideas u opiniones a través del uso de dibujos satíricos, irónicos o humorísticos. Ha existido desde hace cientos de años. Una de las quotes más famosas acerca de la caricatura. Decía Boss Tweet: no me importa mucho lo que escriban los periódicos. Mis electores no saben leer. El problema son esas malditas caricaturas. Al político no le gusta que se le cuestione, y justamente vamos sobre la libertad de expresión. ¿Qué tanto le conviene a los políticos que uno los deje en entredicho? O sea, la caricatura es hacer humor con inteligencia, es hacerlos pensar, es poder montar una metáfora en la cual uno represente todo ese lenguaje cifrado de una forma sencilla. Y eso tiene mucha validez a la hora de comunicar, de querer decir las cosas. Y si las personas, lectores, toman esa imagen y la hacen propia, cumplimos con nuestro cometido. Yo digo que los políticos son un poco como los villanos de los superhéroes. ¿Qué sería de nosotros sin esos políticos? ¿Ah? ¿Qué sería de Batman sin el Guasón? El deber de los caricaturistas es siempre enfrentar al poder. Nuestra labor es señalar, nuestra labor es picar las costillas, nuestro papel es criticar, porque si los políticos hacen algo bien, ese es su trabajo, para eso les pagamos, no tenemos que aplaudirles. O sea, si lo haces bien, qué bueno, pero si lo haces mal, ahí vamos a estar. Yo he tratado siempre de hacer mi trabajo de dos formas. Una, con humor, ¿vea? Cuando se trata de enfrentar al poder, pero también con mucha sensibilidad cuando se trata de problemas muy sensibles que tienen que ver con la humanidad de las personas. La chance d'avoir des alliances françaises dans le monde. Et je remercie la présidente. D'avoir des ambassades dans le monde, des conseils culturels qui à chaque fois, ils voient mes dessins dans le journal, ils disent « Ah, mais vous devriez venir… » Et c'est pour ça que je reconnais que j'ai raté toutes mes études, mais tout ce que j'ai appris, c'est grâce aux journalistes, grâce aux dessinateurs et grâce à toutes les personnes qui m'ont permis de rencontrer différentes cultures. Et j'ai appris énormément grâce à vous. Je vous montrerai des dessins. Voilà. Et donc, oui, puis alors il y a, très important, il y a l'œil d'Internet qui regarde le dessinateur et qui fait que maintenant, de plus en plus, ça va être de plus en plus dur de s'exprimer. Et nous, c'est un problème de nous exprimer à cause du regard des réseaux sociaux, ok? Mais nous, on se débrouille. Le plus grave, c'est que après, ce sont les journalistes et après, c'est les citoyens qui vont avoir de plus en plus de mal à s'exprimer librement. Et ça, c'est un vrai sujet. Et ça, c'est une dessinatrice iranienne qui s'appelle Firouzeh et qui dessine des dessins contre la peine de mort à Téhéran. Et ça, pour moi, quand je vois mon ami Pedro, je me rends compte que c'est un vrai résistant et j'ai beaucoup d'admiration. Je ne sais pas si j'aurais été capable de faire les dessins que tu as fait au Nicaragua avec Ortega, je ne sais pas.